Aujourd'hui, nous sommes à Lille, nous sommes le 1er janvier 2014. Nous sommes très heureux d'être en compagnie d'un savant égyptien. Je vous le présente, il s'appelle Cheikh Moussa Anwar El-Misri. Donc aujourd'hui, il nous a donné 2 conférences à Lille. Il nous a donné des conseils pour la jeunesse musulmane. Donc nous voudrons en profiter pour lui demander un conseil supplémentaire. Nous sommes également en présence de notre frère Abou Safia du Centre islamique de Bruxelles. On les remercie pour leur présence et leur participation. Yachir, on voudrait te poser une question. Une question pour Yachir. Quel conseil pourrait-on donner à la jeunesse musulmane en France et en particulier à Lille? النصيحة التي يمكن أن توجهها للشباب المسلمين المقيمين في باريس أو في فرنسا عفوا بالخصوص وعامة في أوروبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. فنصيحتي للمسلمين في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة، أقول لهم: أنتم سفراء الإسلام في هذه البلاد، فكونوا خير خلف لخير سلف، لا تكونوا صورة شوهاء للإسلام والمسلمين. دينكم عظيم فمثلوه أحسن تمثيل. ثم أوصيكم بحسن الخلق مع كل الناس، فالله تعالى قال: وقولوا للناس حسنا، والنبي محمد قال: وخالق الناس بخلق حسن. وأجدادكم من التجار كانوا سببا في دخول دول بأكملها في الإسلام، ماليزيا، إندونيسيا، جزء كبير من بلاد الهند ومن المسلمين في الصين، والله ما دخلوا في الإسلام إلا لما رأوا أخلاق أجدادكم التجار، فالله الله في الأخلاق. ثم أوصيكم أن تعملوا وألا تعيشوا في هذه الديار عالة على أهل هذه البلاد. المسلم يقدس العمل. النبي كان يتعوذ بالله من الكسل والعجز، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الإسلام يقدس العمل، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اكدحوا واعملوا، فإن النبي قال: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أوصيكم أن تعملوا وتكدوا وتكدحوا. ثم أوصيكم أن تحافظوا على هويتكم وأن تحافظوا على شخصيتكم. ثم أوصيكم برعاية الزوجات والأبناء. الله الله في أولادكم، الله الله في زوجاتكم. علموا أولادكم لغة القرآن، علموا أولادكم القرآن، علموا أولادكم الصلاة، علموا البنات الحياء والخلق والصلاة والقرآن. لا تغفلوا عن زوجاتكم ولا تغفلوا عن أبنائكم، اتقوا الله فيهم. ثم أوصي نفسي وإياكم أن ندعو الناس في هذه البلاد إلى الإسلام بالكلمة المؤدبة وبالعبارة المهذبة. الله قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وربنا علمنا إذا جادلنا أهل الكتاب أن نجادلهم بأدب، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم أوصيكم أن تتعاونوا وأن تكونوا على قلب رجل واحد، فإن النزاع والشقاق لا يأتي إلا بالفشل، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم أخيرا اجتهدوا حتى تشرف بكم أوطانكم وحتى تشرف بكم بلادكم، بل أقول لكم: اعملوا وتفوقوا حتى تشرف بكم فرنسا وهذه الديار التي تعيشون على أرضها. إن كنت مديرا أريدك المدير المتميز، إن كنت مدرسا أريدك الأول على المدرسة، إن كنت عاملا أريدك الأول على المصنع. أيا كان موقعك، نبيك كان الأول وأمتك الأولى وقرآنك المهيمن على كل كتب السماء، فلا ترضى بالدنية أبدا لنفسك. ثم أخيرا إياك أن أراك منكسرا. المسلم عزيز، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله
وللمؤمنين. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أريد أن أرى فيك عزة الإسلام وصلاح الإسلام وأخلاق الإسلام وأدب الإسلام. ووالله لو رأى غير المسلمين منا تفوقا ونبوغا وأخلاقا وآدابا وسلوكا رائعا لدخلوا في الإسلام أفواجا من غير دعاء ومن غير دعوة. أسأل الله أن يربط على قلوبكم وأن يجنبكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم إخواني في جمعية الرسالة عرفت أنها جمعية قائمة على دعوة غير المسلمين للإسلام وعلى دعوة المسلمين للتمسك بالإسلام. أقول لهم: أنتم على ثغر عظيم، فإن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والنبي قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهنيئا لكم، والله الله في الإسلام لا يؤتى من قبلكم. وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc mes chers frères et sœurs, salam alaikum. Je suis ici donc en présence de notre honorable cheikh ainsi que le frère Nabil et la délégation qui suit, machallah, donc le cheikh Hafidahullah. Donc le cheikh a donné donc une série de conseils destinés à la jeunesse française et plus précisément donc à la jeunesse européenne donc en général. Donc le premier des conseils que le cheikh Hafidahullah a donné, c'est soyez des ambassadeurs d'Allah Azza wa Jal sur la terre d'Allah Azza wa Jal et à parler de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc soyez des meilleurs ambassadeurs. Transmettez ce message-là du mieux que vous pouvez, que ce soit par l'éthique, le comportement, la manière, que ce soit la personne qui travaille dans son poste, que le chauffeur du bus, du tram. Donc chacun, dans sa fonction, peut être un ambassadeur d'Allah Azza wa Jal et transmettre ce message-là. Donc ce message de l'islam. Deuxième conseil, c'est apprenez à vos enfants l'arabe, apprenez à vos enfants le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est le livre sacré et c'est le livre qui a été révélé par Allah Azza wa Jal sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier message qui a été révélé, c'est lit. Donc la lecture, c'est vraiment une priorité essentielle dans la vie du croyant. Troisième série de conseils que Cheikh Hafidahullah a donné, c'est prenez soin de vos épouses. C'est un conseil qui est destiné aux frères, aux pères et donc aux hommes. Prenez soin de vos épouses, car c'est une responsabilité que vous avez dans ce monde et vous devrez rendre des comptes Yawm al-Qiyamah quand vous serez devant Allah Azza wa Jal. Et donc le conseil suivant, c'est donc dites aux gens du bien. Donc dites aux gens du bien, des bonnes paroles. Donc des bonnes paroles, donc des paroles qui sont sages, des paroles qui sont douces, des paroles qui sont affectueuses, et c'est de cette manière-là qu'on peut combler donc les cœurs des gens. Et le conseil suivant, donc l'éthique. Faites attention à votre éthique, au comportement, travaillez l'éthique, travaillez le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait le meilleur des comportements, appelait les gens à l'islam par son comportement. Donc il avait un très bon comportement et beaucoup de gens se sont convertis à l'islam grâce au bon comportement que notre noble prophète, paix et bénédiction sur lui, avait, et qui est donc le meilleur des exemples à suivre. Le conseil suivant, c'est ne soyez pas paresseux. Travaillez, ne soyez pas paresseux. Allah Azza wa Jal n'aime pas les paresseux. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une de ses traditions, Allah donc te demande protection contre tous ces fléaux, ces vices qui peuvent toucher donc un cœur malade, qui est donc la faiblesse, qui est donc fainéant, donc être fainéant, fainéantisme, être indépendant, donc dépendre de quelqu'un, travailler, donc ouvrir des sociétés, donc mélangez-vous donc aux traditions françaises pour pouvoir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, donc pour résumer, pour ne pas donc faire beaucoup pour les frères. Wallahu a'lam, je cède la parole au frère Nabil. Comme on remercie beaucoup le Cheikh qui nous a honorés par sa visite sur l'île. On a vraiment profité de lui, c'était une lumière parmi les lumières sur l'île. On remercie aussi le traducteur, le frère Abou Safa, qui a fait un gros effort de traduction. On remercie tous les frères et les sœurs qui ont participé à ces conférences-là. Inch'Allah, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière. On vous dit à bientôt, Inch'Allah, avec le Cheikh qui va bientôt revenir chez nous. Barakallahu fikoum, à bientôt pour de nouvelles aventures pour la da'wa et l'ihsan.
et pour l'islam. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah.